ओं अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तद्वतं दर्शितं जेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार बंधुगण, मु ज्योतिष गोविंद चंद्र नायक। आज हूँ 2025 मसीहा नवेम्बर मास 2 तारिख एकादशी तिथि दिन 7 घंटा 32 मिनिट पर्यंत रहिबो। द्वादशी तिथि 5 घंटा 8 मिनिट पर्यंत रहिबो। पूर्वभाद्रव नक्षत्र कुंभ चंद्रर तुला मास 17 दिन कार्तिक मासर आज हूँ 11 दिन। आज जानिबा 12 गोटी राशि विषय रे कौन रही 12 गोटी राशिर प्रभाव कौन रही आज जानिबा। आज प्रथम जानिबा मेष राशि विषय रे। आज मेष राशिर व्यक्ति मानक पई कौन केमती रही आज जानिबा। समस्त कार्य रे सफलता मध्य आनिबे, धन अर्जन करिवे, उत्तम स्वास्थ्य एवं संपत्ति लाभ करिवे, शत्रु उपरे विजयी होई प्रभावशाली बंधु मानक सह सर्वसुख अनुभव करिवे, नूतन जिनिष क्रय करिवे, जेपरिक जान वाहन किणिले आज दिनटी बहुत भल रहिबो। किंतु छोट पिलांक देह असुस्थ रहिबो, घर लोक चिंतार रहिबे, पारिवारिक रे शांति मध्य भल रहिबो। किंतु नूतन कर्म क्षेत्र रे मध्य भल सुजोग रही आज दिनटे पई। द्वितीयतः जानिबा वृष राशि विषय रे। आज दिनटी वृष राशि दिनटी बहुत भल रही। जान वाहन क्षेत्र में लाभ मध्य आनिबो, मानसिक अशांतिर मध्य दूर होइजिवो, दूर स्थान को भल भ्रमण करि पारंती, बंधु मिलन मध्य रहिबो, नुआ नुआ बंधु मध्य आपण सहित देखा साक्षात करिवे। धनर जो अपप्रचार अपव्यय आपण करूछंती आज दिन में बहुत खूब कम रहिबो। परिवार रे शांति मध्य बहुत आसीबो। आज दिन में सुना रूपा धन ये सबू आपणकर घरे भरपूर रहिबो। पिला माने पाठ पढ़ारे मध्य मन देई परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे, आज यशस्वी मध्य लाभ करिवे। मिथुन राशि विषय रे आज जानिबा। मिथुन राशिर व्यक्ति मानक पई आज रही कौन ना धन हानि हेबार मध्य संभावना रही। स्वास्थ्य रे अवनति देखा देबो, कार्य क्षेत्र रे समस्या लगी रहिबो, निद्रारे असुविधा बाधा विघ्नर मध्य सम्मुखीन हेबे। बंधु बांधविक सहित मनमालिन होई पारे, सम्मान हानि होई पारे, निज लोक शत्रु होई पारंती, भाई भाई विवाद मध्य लागिवो, अर्थ हानि हेबार बहुत संभावना आज्ञा रही। देखि चाहि आज दिनटी काटी दियंतु। वर्तमान देखिबा कर्कट राशि विषय रे। विभिन्न क्षेत्र रे सफलता आनिबे, अर्थ लाभ करिवे, बंधुता स्थापन करिवे, शत्रु पर विजय लाभ करिवे, सफलता आनी विभिन्न कार्य क्षेत्र रे भल संपर्क सुसंपर्क स्थापन करिवे एवं संपत्ति किनिबा एवं मध्य सुजोग मिलिबो। आपनकु कौनसी बंधुओं ठारू धन आनी विभिन्न कार्य रे कर्म रे लगांतु, आज सफल निश्चिंत भाव में पाइबे। कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई आज दिनटी बहुत भल रही। अर्थ संकट दूर हब। आज एबे जानिबा सिंह राशि विषय रे। आज दिनटी खूब भलरे रहिबो। विभिन्न प्रकार सुखाद्य भोजन मध्य करिवे। चाकरी क्षेत्र रे एवं कर्म क्षेत्र रे निज स्वाधीन कार्य रे सफलता आनिबो। धनर आय बहुत बढ़िबो। आज दिन रे कहा सहित झगड़ा करंतु नाही, हारी जिबार मध्य संभावना रही। विद्या रे भल उन्नति एवं राजप्रासादर निर्माण क्षेत्र रे लोकंकर सहाय्य मध्य मिलिबो। पिला माने निज निज कर्म रे मध्य लागिवे। आज दिनटी बहुत भल रही सिंह राशिर। वर्तमान जानिबा कन्या राशि विषय रे। आज दिनटी कन्या राशिर भल मध्य रहुनाही, मुंडर स्थिरता ठीक रहिबो नाही, मन अशांति रे रहिबे। सामान्य कथारे मध्य आपण पत्नी सहित टिके टिके कथारे झगड़ा मध्य लागिबो एवं घर भितर जो माने पारिवारिक भितर समस्ते रहउछन्ती घर करिकरी सेमान सहित मध्य मनमालिन मध्य होई पारे। निज लोक सहित मध्य झगड़ा होई पारे। कर्म क्षेत्र रे सम्मान हरई पारंती। आपण जो जगह काम करूछन्ती कर्म करूछन्ती कामर मध्य प्रेशर बढ़ी पारे। देहर सामान्य असुस्थता अनुभव करिवे। पेटर समस्या मध्य बढ़िबो। पिला मानक क्षेत्र रे निज लोक मानक प्रति सम्मान रक्षा करि चलिबे। एही सब रही वर्तमान आजिर कन्या राशिर फल। वर्तमान जानिबा तुला राशि। तुला राशिर लोक माने खूब शांतशील एवं प्रचंड रागभाषी अटंती।
ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଅଛି ଏ ଦିନ ଭଲ ଚାଲିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ତରରେ ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧନର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆଜି ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ। ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରି ଜିଦ୍ରେ ଅଟନ୍ତି, ଭାରି ଜିଦ୍ ଖୋର ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଯାହା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ। ହାତ ପାଦ ମୁଣ୍ଡର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। କୁକୁର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଲିବେ ଏବଂ କଳା କୁକୁରକୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଛା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଧିକାରୀ। ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ। କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଧନୁରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଜମି କ୍ରୟ କିଣିବେ। ସୁନା କିଣିଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଧନୁ ମିନେ ବୃହସ୍ପତି ଯେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ହୁଅନ୍ତି, କିଏ ବା ଦେବଗୁରୁ ସେ କୁଜକୁ ଦେଖନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଧନୁରାଶିଟା ଆଜି ଦିନଟି ସବୁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ। ଧନ ହାନି ହେବାର ଅଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହର ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଜମିର ବିବାଦ ରହିବ। ଦୂର ସ୍ଥାନର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରାଇବେ। ପିଲାମାନେ ନିଜର ଦେହ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଖଇ ଭାଜି ଦେବେ, କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। 7 ଶନିବାର ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ମକର ରାଶିର ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭଲ ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଏବଂ ଘର ନିଜର କରାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ନିଜର ଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଦ୍ ଖୋର ରହିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାରରେ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନଟି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଧନର ପରିମାଣରେ ସମାନ ହେବା ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିବା ଏବଂ ପାରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆଜିର ଦିନ ଏହିପରି ରହିବ। ଶନିବାର ଦିନ ଖଇ ଭାଜି ଦେବେ, କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ମକର ଆଉ କୁମ୍ଭ ଏଇ ଦୁଇ ରାଶିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖରାପ ରହିଛି। ତେଣୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖଇ ଭାଜିକିରି 7 ଶନିବାର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲ ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 2 ଚକିଆ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି କି 6 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ଜୋରରେ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହିଛି ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ କିଛି ଘଟିପାରେ। ସତର୍କ ରହିବେ ଆଜିର ଦିନରେ। ଜାଣିବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଖୋଜିବା ସହିତ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପାରିବାରିକରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ପରିବାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢ଼ିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ମୀନ ରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି।